Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, allow me to introduce myself. My name is Aditya Nugraha from the Information System Department, class 19.1A.14, BSI Karawang Campus. The theme that I will discuss in this video is about the results of the match between Indonesia and Bahrain last month. Okay, next. The drama of the Bahrain versus Indonesia match in the third round of the 2026 World Cup qualifiers, which ended with a draw to same, was highlighted by various foreign media, especially since there were several decisions by referee Ahmed Al-Kaf which were considered controversial and beneficial to the home team, which was held at the Bahrain National Stadium, Rifa, on Thursday, 10 October 2024 malam. According to ESPN, which is one of the foreign media, it was written that Indonesia refused to be defeated but almost became a historic victory. This media also believes that Indonesia performed amazingly and called proof that the Garuda team was able to match the best teams in the world or the Asian continent. After fighting strong teams in Asia, Saudi Arabia and Australia, now the Indonesian national team has not fallen when playing against Bahrain. Even though Bahrain itself is currently ranked 53rd above Indonesia's FIFA World Ranking. ESPN also highlighted the drama in the final minutes of the match, which was full of controversy because the final whistle did not sound and there was 6 minutes of additional time, which was initially marked by the fourth official. But this media still admitted that the Garuda squad was difficult to beat. This Vietnamese media also highlighted the referee's decision, which sparked controversy in the match against Indonesia versus Bahrain. There were 6 minutes of additional time in the second half that had passed, but the referee did not blow his whistle. This also made the national team coaching staff angry because the referee actually gave too much additional time and Bahrain was able to equalize. Then after score was tied, Indonesia tried to return the ball, but finally the referee blew the final whistle. This also made Indonesia lose the victory to occupy second place in Group C. Meanwhile, the South Korean media highlighted the draw obtained by the team coached by Shin Tae-yong. They said that the Indonesian national team had to swallow disappointment because they won a narrow victory against Bahrain. Okay, next. The South Korean media also said that this result brought the Garuda team to 5th place with 3 points. And the Indonesian national team almost made history by winning, but because of Ahmed Al-Kaf's cheating, Indonesia was hampered by this achievement. The result also resulted in Indonesia failing to win second place in the Group C standings of the 2026 World Cup qualifiers. Worse, Indonesia was considered to have committed 27 violations by Al-Kaf. PSSI admitted that it was disappointed with the decisions of the Al-Kaf Moscow in this match and planned to send a letter protest. Okay,
Next, on the other hand, criticism of referee Ahmed Alkaf did not only come from fans but also from football analysts and commentators who pay attention to details in their games, often analyzing replays and giving opinions on how accurate the decisions taken were, even though the referee is perfect. Mistakes in decisions can be fatal in the context of a very competitive match such as that which occurs at the international level. Overall, this experience can be a lesson for all parties in Indonesian football, especially in terms of developing a VAR system and better referee training so that decisions on the field can be more accurate and fair. Okay, but despite the many criticisms directed at him, Alkaf must still be appreciated for this commitment to carrying out a very difficult task. The experience and skills he has continue to contribute to the development of the game of football in the long term. It is important for all parties, both referees, players, and fans, to understand that mistakes are part of the sport and constructive dialogue can help improve the quality of the game in future matches. I hope that in the future, sports in Indonesia and throughout the world can be played fairly and sportingly. That's the speech I can deliver. Sorry if there are any shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Aditya Nugraha from the Information Systems Department, class 19 1A 14 UPSI Karawang. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi bahasa Inggris yang temanya adalah adverb of frequency. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan adverb of frequency? Kita geser ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana adverb of frequency ini digunakan dan apa definisi dari adverb of frequency ini? Jadi, adverb of frequency is a word or phrase that expresses how often an activity is done by someone. Atau jika kita artikan adalah kata keterangan yang ditujukan untuk menyatakan seberapa sering sesuatu kegiatan atau peristiwa dilakukan. Jadi untuk memberi tahu atau jadi adverb of frequency ini gunanya adalah untuk memberi tahu atau memberi keterangan seberapa sering sih kegiatan atau suatu hal ini dilakukan. Nah, kemudian adverb of frequency ini apakah ada pembagiannya lagi atau hanya ada satu? Nah, jadi di sini adverb of frequency terbagi menjadi dua. Ada definite, dan juga indefinite. Nah, jadi adverb of frequency ini tidak hanya satu, melainkan dibagi lagi ke dalam dua bagian. Baik, kita bahas dulu yang pertama, ada definite. Kita geser. Yang pertama ada definite frequency. Definite frequency apa sih maksudnya dan bagaimana cara penggunaan
atau penempatan definite frekuensi ini. Definite frequency. The correct use of the adverb of definite frequency is to pay attention to the frequency of an event or event at a specific time. Jadi jika kita simpulkan dalam bahasa kita, yaitu kata keterangan yang menunjukkan atau menyatakan seberapa sering sesuatu peristiwa dilakukan, tetapi dijelaskan secara spesifik atau secara khusus. Jadi waktu yang disebutkan atau waktu dalam kalimat definite frekuensi ini bersifat jelas. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari definite frekuensi. Nah, contohnya di sini ada hourly, daily, weekly, monthly, yearly. Sebenarnya masih ada banyak dan beberapa lagi contoh dari definite frekuensi ini. Cuma yang ditampilkan di slide ini hanya beberapa saja. Yang pertama di sini ada hourly. Di sini berarti artinya setiap 1 jam. Jadi waktu yang dijelaskan dalam kalimat hourly ini sudah bersifat jelas, berarti 1 jam. Daily setiap hari, weekly setiap minggu, each month setiap bulan, yearly setiap tahun atau 1 tahun. Nah, di sini ada contoh. Is the museum open daily? Nah, di sini contohnya berupa pertanyaan. Atau jika diartikan, apakah museum buka setiap hari? Nah, jadi si pertanyaan ini atau orang yang menanyakan, orang yang bertanya ini menanyakan dengan menggunakan definite frekuensi. Jadi bertanyanya itu jelas gitu. Jadi waktu yang dia sampaikan itu jelas. Jadi apakah musim ini buka setiap hari? Jadi apakah setiap hari musim ini buka? Jadi waktunya itu apakah setiap hari enggak nih museum ini bukanya? Jadi daily. Jadi waktu yang ditanyakan itu setiap hari. Jadi jelas waktunya itu setiap hari gitu. Nah, selanjutnya ada indefinite frequency. Nah, setelah tadi kita membahas definite frequency yang bisa disimpulkan definite frekuensi yang sebelumnya itu bersifat spesifik atau bersifat khusus. Nah, yang kedua atau bagian kedua dari adverb of frequency ada indefinite frequency. Nah, bagaimana definisi dari indefinite frequency ini dan bagaimana cara menggunakan indefinite frequency ini? Unlike the adverb of definite frequency, specifically the adverb of indefinite frequency does not need to know the specific time. Nah, atau jika disimpulkan, berarti kata keterangan yang menunjukkan atau menyatakan seberapa sering suatu hal dilakukan, tetapi bersifat umum atau masih bersifat abstrak, belum jelas waktu yang ditanyakan itu kapan. Nah, berbeda tadi dengan definite frekuensi. Jadi sudah jelas waktu yang ditanyakan itu apakah harinya atau jamnya, tahun atau minggu atau bulan. Nah, indefinite frekuensi ini belum jelas. Jadi kalimat indefinite frekuensi ini masih bersifat abstrak, belum jelas kapan waktu yang ditanyakannya. Kita geser lagi. Di sini ada contoh dari indefinite frequency. Indefinite frequency sebagaimana sesuai yang tadi dijelaskan definisinya masih bersifat umum atau abstrak. Nah, di sini ada diagram batang dari contoh-contoh indefinite frequency. Nah, di sini ada always, usually, frequently, sometimes, seldom, dan rarely, dan di bawahnya ada presentase untuk setiap masing-masing kalimat. Nah, always ini diberi
Persentase sebanyak 100%, usually 90, frekuensi 80, sometimes 50, seldom dan rarely di bawahnya, atau seldom 100% dan rarely 5%. Nah, fungsi dari persentase ini, fungsi dari persen ini adalah untuk membuktikan atau menjadi penguat seberapa sering hal tersebut dilakukan. Jadi jika semakin tinggi persenannya, semakin tinggi nominal persennya, maka hal tersebut semakin sering dilakukan. Dan sebaliknya, jika nominal persentasenya semakin rendah, maka hal tersebut jarang dilakukan atau bahkan tidak. Jika nilainya kosong, 0%, maka itu benar-benar sama sekali belum pernah dilakukan. Di sini ada contoh, I usually listen music when I am learning. Maaf, typo ya, harusnya pakai kutip di atas, kutipnya satu di atas, ini malah pakai koma. Contoh di sini ada example, I usually listen music when I am learning. Saya biasa atau saya sering mendengarkan musik saat saya belajar. Atau biasanya, usually ini jika mengarah ke arti yang sebenarnya, artinya biasanya. Nah, berarti di sini usually persentase diagramnya sebanyak 90%. Berarti orang yang berbicara ini tidak setiap belajar dia mendengarkan musik. Ada saatnya mungkin 1 kali atau 2 kali dia saat belajar tidak mendengarkan musik, ya, pernah, tapi tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 kali. Lebih banyaknya, dominannya, dia setiap belajar pasti mendengarkan musik. Tidak lagi jika kalau di sini penggunaannya bukan memakai usually tapi always. Nah, berarti seorang yang berbicara ini dia setiap belajar pasti mendengarkan musik, tidak pernah terlewat, ya, tidak pernah terlewat. Jadi setiap belajar pasti mendengarkan musik, tidak pernah ada satu waktu dia belajar tanpa mendengarkan musik. Nah, jika di sini, jika dicontohnya menggunakan kata always, nah, karena dia menggunakan usually, maka si orang yang berbicara ini tidak setiap belajar dia mendengarkan musik. Pasti ada 1 atau 2 atau 3 kali dia belajar tapi tidak mendengarkan musik. Nah, seperti itu. Kalau kalimatnya diganti menjadi frequently, sometimes, seldom, rarely, dan seterusnya untuk ke bawahnya, maka semakin jarang atau bahkan tidak. Ya, misalkan rarely, I rarely listen music when I am learning. Saya jarang, 5%, berarti dominan dia saat belajar tidak mendengarkan musik. Mungkin hanya 5 kali atau 3 kali lah dia belajar menggunakan musik jika menggunakan kalimat yang persentasenya lebih rendah. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada sentence structure, ya, struktur kalimat. Nah, di sini ada rumusnya juga. Yang pertama, subject and verb plus noun verb. Contohnya, I always do my homework. Di sini menggunakan kalimat indefinite frequency. Yang kedua, subjek, rumusnya ada subjek, auxiliary verb, adverb, and main verb. Contohnya istilah Susan has left in Surabaya. Yang ketiga ada subjek plus be plus adverb. Contohnya di sini he is always happy, menggunakan indefinite frequency juga. Nah, selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan materi tadi, adverb of frequency ini. Jadi adverb of frequency is a word or phrase that expresses how often an activity is done by someone. Jadi adverb of frequency
ini adalah kalimat atau kata yang ditujukan untuk menyatakan seberapa sering kegiatan atau peristiwa dilakukan. Dan adverb of frequency ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definite frequency, yang kedua ada indefinite frequency. Yang definite frequency contohnya di sini kita ambil contoh yang di tabel. His father keeps changing his car monthly. Kita artikan ayahnya selalu mengganti mobilnya setiap bulan. Jadi ayah misalkan dia punya teman, jadi seorang ini bercerita bahwa dia punya teman yang ayahnya selalu ganti mobil setiap bulan. Berarti ini jelas ya, di definite frequency ini waktu kalimat waktu dari kalimat yang dijelaskan itu jelas monthly, bulan. Jadi waktunya ini, jadi waktu dia setiap mengganti mobil itu bulan ya. Jadi kalau misalkan pakai always, dia selalu mengganti mobilnya. Nah itu kan belum jelas, selalu mengganti mobilnya. Ya kapan mengganti mengganti mobilnya itu kapan tadi? Jika definite frekuensi ini jelas, jadi mengganti mobil itu setiap bulan. Yang kedua ada indefinite frekuensi, contohnya Bob visits library frequently, he loves to read books. Bob sering mengunjungi perpustakaan, dia mencintai buku karena dia suka baca buku. Di sini kalimat adverbnya adalah frequently. Frequently kita geser ke slide ke sebelumnya. Jadi frequently presentasinya sebanyak 80%. Berarti Bob ini memang dia sering mengunjungi perpustakaan, tetapi tidak 100% dia selalu ke perpustakaan. Ada saatnya ya. Tadi jika makin turun berarti ya ada saatnya kegiatan itu tidak dilakukan, tergantung banyak atau rendahnya persen tersebut. 80% berarti ya mungkin 5 kali dia 7 kali dia tidak mengunjungi perpustakaan itu. Nah jadi seperti itu. Nah mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak hal dan ucapan yang harus dikoreksi dan dimajukan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar. Terima kasih. Kami siap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.